हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म की जय हो। शास्त्र जो मोक्ष शब्दटा लेखा है, मोक्ष पाइए ना पाइएनि, दरकार कि दरकार नुह। पुणी महादेव तुम भर सातटा चक्र देवे कौन पाई? पशुपक्षी भितर 3टा चक्र 5टा चक्र रही भितर तुम रखिए ना। मोक्ष कौन? ऊपर देखते गने भाग्य, तलू देखते गने कर्म, ऊपर देखते गने शिव, तलू देखते गने शक्ति। शक्ति भितर ही माया अच्छे ना, ब्रह्मा ही तो माया। मोक्ष कौन? मोक्ष कौटा कहती? कौन सी पूजा पाठ मंदिर घंटा पूजा करा, ये कौन सी घंटा बजा पूजा पाठ करा कौन आवश्यक ना। यदि गु हत्या होना, यदि गु हत्या तुम गाई की बंचते बंचते यदि मरीगल ना, सीधा मोक्ष, सीधा महादेव चरणर जगह। यदि तुम सामने बलात्कार हो, तुम यदि आखि बंद कर पलैज ना, ताने से बलात्कार तुम भी दोषी। से विरोध करते करते जब तुम मरी भी गल ना, तो सीधा महादेव चरणर जगह। मोक्ष माने कौन? माने इच्छा शक्ति थिब, शरीर थी सेटा मोक्ष नुह। इच्छा शक्ति थी किंतु शरीर थी, सेटा ही मोक्ष। स्वर्ग माने इच्छा शक्तिर दमन होगा दरकार ना। स्वर्ग मान तुम इच्छा शक्ति, स्वर्ग जीव इच्छा शक्ति नहीं जीव कौटी हम? स्वर्ग कौटी केमी पाइब? इच्छा शक्ति ना तथापि तुम शरीर अच्छे ना, सेटा ही मोक्षर प्रतीक। मुक्ति माने जो सब संसार बंधन मोह माया सब पूरा मुक्ति माने फ्रीडम, फ्री। तथापि तुम संसार पर काम कर, सेटा हूँ मुक्ति। ध्यान कौन? निज निज निश्वास प्रश्वास को ध्यान करा ही ध्यान। पुणी कली जुगर सब तो व्यस्त भितर रोचन ना, कहारी मन उपर कहारी नियंत्रण ना। विष्णु ही तो मन अवतार। जो माने सत्य उपर असत्य भारी पड़ीज ना, धर्म उपर अधर्म भारी पड़ीज ना, जो विष्णु अवतार नब बालांस। विष्णु मान हूँ पालनकर्ता, ब्रह्मा जन्मदाता, महादेव विनाशकर्ता मृत्यु, ब्रह्मा जन्मदाता, विष्णु पालनकर्ता। माने जोटा तुम जीवन कौच, जन्म मृत्यु मझीर जोटा आछि। हिंदू माने कौन? हिंदू जे हिंसा को दमन करे से माने होचन हिंदू। हिंदू हिंदू शब्दर मतलब कौन? यही ना, जो मैंने हिंसा को दमन करती से कहते हिंदू। धर्म उपर तला आँच आसी जो कौन करे? हत्यार तो उठे ना। सेटा भी धर्म। छल कर, कपट कर, विश्वास भांग, जहाँ कर, यदि धर्म पाई कर ना, सबू धर्म। से छल भी धर्म। जगन्नाथ चेतना, जगन्नाथ आत्मा सीना डाउन होशार, किंतु विष्णुर आत्मा कौन डाउन होना? विष्णुर तो कौन शक्ति पूरा कौन? विष्णु शक्ति केमती नष्ट कर? जगन्नाथ शक्ति नष्ट कर दे। गु हत्या नंबर 1 लो खाली जगन्नाथ सब धंदार व्यवसाय लगे। जगन्नाथ भी तो विष्णु अवतार थिला ना। जगन्नाथ आत्मा चेतना को तुम डाउन कर देच, तो कौन विष्णु आत्मा को तुम डाउन कर देच ना? ओडिशार 60% आदिवासी, एवं कई आदिवासी अच्छा सब तो ख्रीस्टान है। माने बिरसा मुंडा गुरुर अपमान। बिरसा मुंडा क्या सहित लड़ूला? ये इंग्रेज सहित लड़ूला ना, ये ख्रीस्टान सहित लड़ूला ना। सब तो ख्रीस्टान है, माने गुरुर अपमान। देखिए ना बिरसा मुंडा शक्ति क्या सहित ठिया है? बहुत बड़ लड़ाई रे भाई। 60% आदिवासी की केते परसेंट आदिवासी अच्छा एवं अच्छा? आदिवासी कई अच्छा?
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବନେଇ ଦେଲେଣି। 45% 50% ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲାଣି। ସେ ପୁଣି ଟଙ୍କା 2,000 3,000 ଦେଇକି ଏଇଟା କି ଧର୍ମ? ମୋତେ 2,000 ତୁମେ କାହା ଧର୍ମ ବଦଳାଅ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ଏ ଯେତିକି ହେତୁବାଦୀ କ'ଣ ସବୁ, ଏସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆସି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମଜାକ ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି, ରାମର ମଜାକ ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି ସବୁ। ଜଗନ୍ନାଥର ସବୁ ମଜାକ ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଲା ତଥାପି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିକି ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ବିରୋଧୀ ସେ ଓଡ଼ିଶା ବିରୋଧୀ, ସେ ଓଡ଼ିଆ ବିରୋଧୀ। ଯିଏ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ସେ ଦେଶ ବିରୋଧୀ, ଯିଏ ରାମ ବିରୋଧୀ ସେ ଦେଶ ବିରୋଧୀ। ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର 24ଟା ଓକିଲ କେଉଁ ପାର୍ଟି ଠିଆ କରାଇଥିଲା? କିଏ ଠିଆ କରାଇଥିଲା? 492 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ରାମ ମନ୍ଦିର ହେଲା, ଆମେ ତ ପୁଣି ବି କାନୁନ ହିସାବରେ ଗଲେ, ସମ୍ବିଧାନ ହିସାବରେ। ଏମିତି କ'ଣ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ନେଇପାରିଥାନ୍ତାନି? କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କେତେ ଦିନ? ମାନବତା କେତେ ଦିନ ରଖିବ? ଉଦାରତା ମାନେ ଉଦାରତା ଏତେ ଦିନ ବି ରଖନି କି ତୁମେ ଲାଷ୍ଟକୁ କାପୁରୁଷ ହୋଇଯାଅ। ଅନ୍ୟାୟ ସହିଟା ବି ଅନ୍ୟାୟ। ମୋକ୍ଷ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ପାଇଏ ନା ପାଇଏନି? କେତେ ଭୋଗିବ କଳି ଯୁଗର? ତୁମ ବାପା ଦାଦା ଭୋଗିଲେ, ତୁମେ ବି ଭୋଗୁଛ, ତା ଲାଷ୍ଟକୁ ତୁମ ଛୁଆକୁ ବି ସେଇ ସାଇକେଲ ଭିତରେ ପୁରଉଛ। କେତେ ଭୋଗିବ? ଏବେ ତ ଛାଡ଼, ଏବେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯିବ ନା ଯିବନି? ଏକରୁ ଯେଉଁ ଅନେକ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଏକ ପାଖକୁ ଯିବ ନା? ସବୁ ଟିକ୍ 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 ହେଇକି ସବୁ ଡମ୍ 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 ଡବୁରୁ ବାଜିବ, ସବୁ ଯିବ। ତୁମକୁ ବଞ୍ଚିବା ଚକ୍କର ମୁଁ 20ଟା କ୍ୟାଚ୍ ଖାଇସାରିଲିଣି। ମୋର କ'ଣ ଅଛି ଲେନା ଦେନା? ମୁଁ ତ ଆରାମସେ ଘର ପରିବାର ସହିତ ବି ଆରାମସେ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତି ନା। ତୁମ ବାପା ଦାଦା ଭୋଗିଲେ, ଭୋଗି ଆସୁଛ, କେତେ ଭୋଗିବ? ବାପା ଦାଦା ବୁଢ଼ାବା ତା ବୁଢ଼ାବା ଭୋଗି 4 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲା ତ ଭୋଗୁଛ। ଏବେ ତ ଘର ଛାଡ଼, ଏବେ ତ ଏ ମୋହମାୟା ସଂସାର ଛାଡ଼। ସବୁ ମଣିଷ ସ୍ୱାର୍ଥୀ। ଇଏ ସଂସାର, ମା ପୁଅ ଭିତରେ ସ୍ୱାର୍ଥ, ଯେକୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଥାଉ ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥୀ। ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯିବ ନା ଯିବନି? हर हर महादेव, जय जगन्नाथ। हिंदू मुसलमान 1550 वर्ष होउची। तार समाधान चाहूच ना चाहून? किए सत्य? जे सत्य ताकू लागू हम ना हेनी? यदि आल्हा दुनिया बन आल्हा तो ना सब आल्हा पाला हो जाओ, सब मुसलमान हो जाओ। यदि महादेव बन सब हिंदू हो जाओ। तुम सिंदूर आ तिलकर मथार जो तिलक मार्च तार महत्व जाच? तुम सिंदूर पिंधिच, सामना वाला को केबे सिंदूर पिंधापी केबे कहीच? से तो बुर्खा पिंधन, से समस्त बुर्खा पिंधार व्यस्त। गाई तो से पिला छुआ सब काटिक खाऊन, स्त्री कतरू बुढ़ा कतरू सब काटिक खाऊन। न मुसलमान करे हे हर हर महादेव। एमान मानसिकता ही डिवाइड, जमी भारत पाकिस्तान किए डिवाइड कला? हिंदू डिवाइड कले कि मुसलमान डिवाइड कले?
सबुआड़े हिंदू कटुचंती किए 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 हिंदू मुसलमान किए करुँची मु कराऊँ हिंदू मुसलमान ना मुदी करेला हिंदू मुसलमान 1947 तो मुदी थिला ही नहीं 1947 तो मु जन्म ही नहीं ता आगु हिंदू मुसलमान किए करथिला तुमर माने देश सहित ओडिशा सहित मतलब भी नहीं ना ओडिशा जलुची तुम छुआ जलुची कौटा बंचेय तुम परिवार जलुची ना ओडिशा जलुची तुम कौटा बंचेय सेटा हूँ धर्म संकट कह मत एमती कौन कर तुम छुआ भी बंचियो प्लस ओडिशा भी बंचियो तो संसार निया नागिची तुम घर निया नागिची क्या आगर लिभेय तुम छुआ जलुची बाहर 10टा छुआ जलुची क्या आगर बंचेय उन्नीस 1984 सिख को काटिदेले 1984 दंगा जो है सिख को काटिदेले तो गुरु गोविंद सिंह तो हिंदू तो मानिले ना ये एनलाइटेन ये ब्रह्मज्ञानी बोली मुसलमान मानिले बिरसा मुंडा को तो हिंदू मानिले ये हूँ देशभक्त मुसलमान मानिले ख्रीस्टान मानिले तुम ये सब भाई भाई सब दलाल कर व्यस्त चाटुकारितार ना सीमा थाए गुरु नानक तो लेखिकी जाइला ना कि कल्कि अवतार आसियो मीर मेहंदी की डिफिट करियो जीतियो विजय करियो विजय हम मीर मेहंदी किए मुसलमानी तो मीर मेहंदी सनातन सनातन हिंदू धर्म भी लिखाई कल्कि अवतार हम तुम तो हेते ही दौन कल्कि अवतार कहीं माने कली जुगर तो मजा आसला ना छोट बड़ ऊंचा नीचा जातिवाद करते करते तो मजा आसला ना से आदतरा केमती भांगियो से कुरान भी लिखाई अल्लाह समस्त नंगला करियो कयामत का दिन आएगा से दिन आसीगला ना देखिए ना अल्लाह क्या नंगला कर बाइबल भी लिखाई ना जजमेंट डे क्राइस्ट से जजमेंट डे से दिन आसीगला ना सब जोटा भविष्य भविष्य मालिकार जोटा लिखाई से गोटे गोटे सत्य हो कि ना से साधु सन्त कौन पागल थे सब माया भितर पशिक अच्छे ना सब कार संसार सहित कार समाज सहित कार लेना देना ना सब निज निज स्वार्थर सब डुबिक अच्छ बुड़िक अच्छ से तो कालीर क्रिया नब ना से कहूँ ना कल्कि माने कली जुग माने काली प्लस कृष्णा प्लस शिवा कालीर क्रिया माने मुझा जहाँ को बचापी भी चाहूँगी सी भी मो विरोध कर शत्रु सहित लड़ुचे सी भी विरोध कर कालीर क्रिया नब कृष्णा रोचे पेसेंस धैर्य शक्ति आ महादेव ज्ञान 100 कूड पासकूड गोटे पार्ट विष्णु दुईटा पार्ट शिवा गोटे पार्ट ऑलरेडी कहीकि जाइए जे सनातन हिंदू धर्म हूँ शांतिर प्रतीक गौतम बुद्ध आ ये जो पार्टा हम कल्कि अवतार ध्वंस धुआं धुआं करदेव कहीं सीधा क्वेश्चन महादेव उपर भगवान अच्छा ना नहांती ए कृष्णा उपर थोड़ी क्वेश्चन से अर्जुन को आण बुझे गीता ज्ञान देव देखिए हम युद्ध लड़े सीधा क्वेश्चन महाभारत उपर ये महादेव उपर तो तांडव हम ना एक रु अनेक अच्छे मैंने पावरटा ता पाखर ना टिक 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 सब गड़े नब ना ए बन्या बात्या हूँ कौन हूँ
ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଖେଳିଲେ ପ୍ରକୃତି ବି ଖେଳିବ ନା। ଏକରୁ ଅନେକ ଆଛ ଯିବ କୁଆଡ଼େ। ତ୍ରିଶୂଳ ମାନେ କ'ଣ? ବଜ୍ର, ଯେଉଁଟା ଇନ୍ଦ୍ରର ବଜ୍ର କହନ୍ତି। ତୁମେ କ'ଣ ତ୍ରିଶୂଳରେ ବଞ୍ଚିଯିବ ସବୁ? ଏକରୁ ଅନେକ ହେଲା କାହିଁକି? କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲା ନା। ସଂସାର କେଉଁ ସଂସାରଟା କେମିତି ହେଇଛି? ଏ ସୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ରଷ୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି? ଏକରୁ ଅନେକ କେମିତି ହେଇଛି? ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିରେ ହିଁ ହେଇଛି। ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସରିଗଲା ପରେ ସବୁ ଏଠି ମଣିଷ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ହେଲାଣି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ମରିଗଲାଣି ନା। ତାପରେ ସେ ଅନେକ ପାଖକୁ ଯିବ ନା, ସେ ନେଇଯିବ ନା ତୁମକୁ। କି ବହୁତ ହେଇଗଲା, ତୁମେ ସବୁ ନାଟକ କରିଦେଲ, ସବୁ ମାୟା ଭିତରେ ବସି ମର ମର କହିକିନା ସବୁ ବହୁତ ନାଟକ କରିଦେଲ। ଚାଲ ଯେଉଁଠି ଆସିଥିଲ ସେଇଠି ଚାଲ, ଟିକ୍ 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 ଟିକ୍। ତମେ ତ ଜନ୍ମ ହେଇଛ ମରିବ ନା। ଯାହା ଯେଉଁ ଏକ ପାଖରୁ ଅନେକ ଆସୁଛ ସେ ତ ମରିବ ନା। ସେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରଚନା କରିଦେବ, ଆଉଥରେ ବନେଇଦେବ, ପୁରା ସଂସାର ଆଉଥରେ ତିଆରି କରିଦେବ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିରୁ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ କ'ଣ? ମହାଦେବଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିରୁ ହିଁ ବାହାରିଛି। ସଂସାରର ପୁରା 5ଟା ସତ୍ୟ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ, ଯେଉଁଟା ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା ଶରୀର। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷ୍ଣୁ ସତ୍ୟ, ଯେଉଁଟା ଅର୍ଦ୍ଧ ସତ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥା। ନିଦରେ ପୁରା ଶୋଇଲା ଆଗରୁ ତୁମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସୁଛି କିଛି ନା କିଛି। ଦୁଇଟା ସତ୍ୟ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ 3 ନମ୍ବର ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଶିବ ସତ୍ୟ, ଯେଉଁଟା ମାନେ ଡିପ୍ ସ୍ଲିପ୍, ଘୁଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଉଛ। ଡିପ୍ ସ୍ଲିପ୍ର ଭିତରେ ତୁମେ ବଞ୍ଚିକି ବି ରହୁଛ ହେଲା। ଡିପ୍ ସ୍ଲିପ୍ରେ ତ ଖାଲି ଏତିକି ତ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି, ତୁମର ସବୁ ବିଷୟ ଗାୟବ। ଏ 3ଟା ସତ୍ୟକୁ ଯିଏ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛି ସେ ହେଉଛି ଶକ୍ତି, ଶିବ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁଟା ନଗ୍ନ ସତ୍ୟ। ଆଉ ତା ଉପରେ ଅଛି ଆଦିପରା ଶକ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଅଟଳ ସତ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକୁ ବୁଝିପାରିବନି। ଆଦିପରା ଶକ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ପାଖରେ ସରସ୍ୱତୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି? ବ୍ରହ୍ମାର ଶକ୍ତି କିଏ? ସରସ୍ୱତୀ। ବିନା ବିଦ୍ୟାର କ'ଣ ରଚନା କରିବ ବ୍ରହ୍ମା? ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛି ପାଳନକର୍ତ୍ତା। ଏ ସଂସାରକୁ ଚଳେଇବାର ବାଲାନ୍ସ, ସଂସାରକୁ ଚଳେଇବା କେମିତିଆ? ତା ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଶିବ ପାଖରେ ପାର୍ବତୀ ଅଛି। ତୁମେ ଯେଉଁଟା ମନ ଭିତରେ ଚାହିଁବ ସେଇଟା ପାର୍ବତୀ ତୁମକୁ ଆଣିକି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତୁମ ମନ ଭିତରେ ଯଦି ଚାହିଁଥିବ ନା, ପାର୍ବତୀ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଣିକି ଦେବ ହିଁ ଦେବ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଘର ବନାଉଛ ଆଗରେ ମନ ଭିତରେ ବନାଉଛ କି ଶାରୀରିକ ତୁମ ଶରୀର ଆଗରେ ବନାଉଛି? ଅହଙ୍କାର ପଶିଯାଉଛି ନା। ମୁଁ ପଇସା ଦେନି, ରଡ଼ ସିମେଣ୍ଟ ବାଲି ତୁମେ ବନେଇଛ ନା, ଏଇଟା ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ଦେଉଛି, ପାର୍ବତୀ ଦେଉଛି। ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରୁ ପାଉଛ। ମନ ଭିତରେ ଘର 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବନାଉଛ ନା। 5ଟା ରୁମ୍ ବନେଇବି, 2ଟା ରୁମ୍ ବନେଇବି, ଗୋଟେ ରୁମ୍ ବନେଇବି, ଗୋଟେ ବାଥରୁମ୍ ବନେଇବି, ଅମେକ ବନେଇବି, ତମେକ ବନେଇବି। ମନ ଭିତରୁ ନ ବନେଇ ତୁମେ ଶାରୀରିକ ଲୀଳା କେଉଁଠି ପୁରା କରିବ? ଶାରୀରିକ ଲୀଳାରେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରୁ ତ ଆଗର ମନ ଭିତରୁ ନ ଚାହିଁଲେ କେମିତି ବନେଇବ? ମନ ହିଁ ତ ବିଷ୍ଣୁ। ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଅଧିପତି, ମାୟା ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ। ଯଦି ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଦେଲ ତୁମ ବିଚାରଧାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଯିବ। ଯଦି ତୁମେ ବିଚାରଧାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଦେଲ ତୁମ ବାଣୀ, ତୁମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଯିବ। ଯଦି ତୁମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଲା ତୁମ ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ କର୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ତୁମ କର୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଲା ସେଇଟା ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ତୁମର ସେଇଟା ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ତୁମ ଚରିତ୍ର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ତୁମ ଚରିତ୍ର ହେଲା ସେଇଟା ହିଁ ଭାଗ୍ୟ ହେଇଯିବ। କୁହ କାହାକୁ କ'ଣ ଦରକାର, ମୁଁ ତୁମକୁ ନା ସବୁ ଏଇଠି କହିଦେମି। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଭାଗ୍ୟ ଲେଖିଦେମି। କ'ଣ ଚାହୁଁଛ କୁହ? ମନ ଭିତରେ ଯାହା ଚାହେଁ ସବୁ ପସିବୁଲ୍। ଏମିତି କୌଣସି ଅସମ୍ଭବ କାମ ହେଇ ନାହିଁ ଦୁନିଆର ସଂସାର। କାରଣ ତା କାମ ହେଉଛି ପାର୍ବତୀର ନା, ଶକ୍ତି କାମ ନା। ଇଏ ଶିବ ପାଖର ପାର୍ବତୀ, ବିଷ୍ଣୁ ପାଖର ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ପାଖର ସରସ୍ୱତୀ। ଇଏ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ନାରୀ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁ ଏ ନାରୀ ଶକ୍ତି କେଉଁଠି ପାଇଛନ୍ତି? ସେ ଆଦିପରା ଶକ୍ତିରୁ ହିଁ ଆଇଛି ନା ଶକ୍ତିଟା। ମନ ହିଁ ତ ଫସାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଦେଲେ ତ ଯେତିକି ମହାଦେବ ଭକ୍ତ ନା ସବୁ ଗରିବ ହିଁ ହେବେ। ଏଇ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ, ଇରା ମହାନ୍ତି, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଏମାନେ ତୁମେ କ'ଣ 200 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ମନେ ରଖିଥିବ? 200 ବର୍ଷ ପରେ, 300 ବର୍ଷ ପରେ କିଏ ମନେ ରଖିଥିବ କୁହ ମୋତେ?
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମନେ କରୁ ରଖିଛ, ସମାଜ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ରଖିବେ ନା। ଏମାନେ ସମାଜ ପ୍ରତି ଅବଦାନ କ'ଣ? ଏମାନେ ତ ସବୁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନା, ସବୁ ପଦ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶର ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଜଳାଇଦେଲେ, ହିନ୍ଦୁ ଝିଅଙ୍କୁ କାଟିଦେଲେ, ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ କାଟିଦେଲେ, ଏମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦହି ଜମିଲା କ'ଣ ପାଇଁ? କାହିଁକିନା ଏମାନଙ୍କର ମତଲବ ବି ନାହିଁ ଧର୍ମ ସହିତ। ଆଉ ଇଏ ଶଳା ଯିବେ ସବୁ, ଇଏ ମାଘ୍ୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଇଦେମି। ଏ ମାଘ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଧର୍ମ ହିଁ ନାହିଁ, ସତ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ସାହସ ହିଁ ନାହିଁ। ନମିତ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏତେ ଜଗନ୍ନାଥ ଉପରେ ଶିବ ଉପରେ ଭଜନ ଗାଇଛି, ତୁମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସେ ମୋକ୍ଷ ପାଇଯାଇଛି? ମୋକ୍ଷ ପାଇନାହିଁ। ମୋକ୍ଷ ସେତେବେଳେ ପାଇଥାନ୍ତା ଯେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁକୁ କାଟିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଜଳେଇଲା ନା, ଆବାଜ ଉଠାଇଥାନ୍ତା। ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଶୁଣାଇ ଦିଅ, ଯେଉଁ ଅଲିଉଡ଼ ପୁରା ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଗୋଟେ ବି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କାହାର ଶୁଣାଇ ଦିଅ କି ମୁସଲମାନ ଯାହା କଲେ ଭୁଲ କଲେ। ଆଉ ମୁସଲମାନଙ୍କର ବି ଶୁଣାଇ ଦିଅ, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବି ମୁସଲମାନ ଠିଆ ହେଇକି କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଭୁଲ କଲେ ମୁସଲମାନ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦହି ଜମିଛି। ମୁଁ ଯଦି ଗାଈ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ପ୍ରୁଭ୍ କରିଦେମି ଗାଈ ମା' ବୋଲି, ତାପରେ କିଏ କ'ଣ ଭାବୁଛି ମୋର ଲେନା ଦେନା ନା, ତାଙ୍କ ଓପିନିଅନ୍ ମ୍ୟାଟର୍ କରିବେ ନା। ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ମୋର କ'ଣ ଲେନା ଦେନା? ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛି ଗାଈ ହେଉଛି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବୋଲି, ବୈଜ୍ଞାନିକ। ମୁଁ ପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛି ମୁଁ ହେଉଛି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ତୁମେ ସେଇଟା ଆଲ୍ଲାହ ଆଲ୍ଲାହ କହିଦେନେ, ଯିଶୁ କହିଦେନେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତୁମ ଚିନ୍ତାଧାରା ତୁମେ ପାଖରେ ରଖ। ତୁମେ କ'ଣ ଭାବିଲେ ମୋର କ'ଣ ଲେନା ଦେନା? ରଥଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି, ସବୁ ଯେତିକି ଇଂରେଜ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯେତିକି ସବୁ ସେମାନେ ମାନେ ରାଧା ରୂପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା, ଶାଢ଼ୀ ଫାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଆରାମସେ ସଜସଜ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ନା, ଆସୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାଙ୍କ କଲଚର ଉଲ୍ଟା ଫଲୋ କରୁଛ। ସେମାନେ ତୁମକୁ ମାନୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କାର, ତାଙ୍କ ସଭ୍ୟତା ଉଲ୍ଟା ଫଲୋ କରୁଛ। ଛୋଟ ଛୋଟ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଛ। ଏ ରାଣୀପନା କ'ଣ କେଉଁ ସମାଜ ସେବା କରିଛି? ଏ ନିଶା ମହାରଣା କ'ଣ କେଉଁ ସମାଜ ସେବା କରିଛି? ସମାଜ ସେବା କରୁଛ ନା ଏମାନେ ସମାଜକୁ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସମାଜ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଉନି। ଏ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବୁଳ କ'ଣ ସମାଜ ସେବା କଲା? ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏତେ ଗୁ ହତ୍ୟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର, ଏ ହେତୁବାଦୀ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନାରାୟଣ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ମାନେ ବିରୋଧ କରିନାହାନ୍ତି। ଏ ହେତୁବାଦୀ କିଏ ସବୁ? ଏ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ସତ୍ୟ ତ ଜିତିବ ନା। କେତେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଦିଅ ହେଲା, ସତ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ପରିଶାନ କରିବ ନା। ସତ୍ୟ ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ଜିତିବ। କାହିଁକିନା ମହାଦେବ ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ବନେଇଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ଅଧର୍ମର ଧର୍ମଟାକୁ ଠିକ୍ ମାରୁଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ଜିତିବ, ସତ୍ୟ ଜିତିବ। ଏ ରାଣୀପଣ୍ଡା ନିଶା ମହାରଣା ତୁମର ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ବୋହୂ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବେ, ଏମାନେ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ନଙ୍ଗଳା ହେଇଗଲା, ଫେମସ୍ କରାଦେଲେ, ତାକୁ ପଦ ମିଳିଗଲା, ପଇସା ମିଳିଗଲା, ତ ସେମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି। କେଉଁଟା କେଉଁଠି ତାଙ୍କ କର୍ମ ତ ଖରାପ ହେଇଗଲା ନା। କାଗଜ ନୋଟର ଜୀବନର ଅର୍ଥ ବାହାରିଛି କି? କେବେ ବାହାରିବନି। ତୁମ ତୁମର ଦୁଇଟା ଛୁଆ ତୁମ ଘର ଭିତରେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ମାରିଦେମି ହେଲା। ଭଗବାନ ତମ ପରିବାର ପୁରା ଛଡ଼େ ନେବେ। ତାପରେ ମୁଁ ତାପରେ ତୁମକୁ ପଇସା ବି ଦେଲେ ତୁମର ସେଇ କ'ଣ ଜୀବନ ଅର୍ଥ ବାହାରିଯିବ? ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ତୁମ କାଗଜ ନୋଟ ଭିତରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛ ନା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାନେ ହେଉଛି ଅର୍ଥ, ଜୀବନର ଅର୍ଥ ବାହାରିବା ଦରକାର। ଗରିବ ତ ଆହୁରି ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି, 2 ଖଣ୍ଡ ରୁଟି ଖାଇକି ଆରାମସେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ସଂସାର ସାରା ବୁଲି ଆସିଲିଣି। କେହି ପଇସା ବାଲା, କେହି ଧନୀ ଲୋକ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଦ ଅଛି ଶାନ୍ତିର। କ'ଣ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ?
हर हर महादेव। जो मैंने गोहत्या बंद कर राति अनिद्रा होते परिश्रम कर मीडिया वाला आसुना कि जो मैंने दलाल चाटुकारिता कर जो मैंने माँ आज्ञा देशद्रोही ना मीडिया वाला फेमस कर व्यस्त। मुसलमान दी साइड खेलुंट गोटे विक्टिम कार्ड गोटे प्रेसर कार्ड जो कम संख्यार अच्छा से विक्टिम कार्ड खेलुंट अल्प अल्प संख्यक नार ना फायदा उठाऊँ हिंदू मुसलमान भाई भाई आ जो अधिका संख्यार होती प्रेसर कार्ड खेलुंट अलग धर्म लोक काटी दौरान हिंदू को काटी दौरान जो संख्यार अधिका बढ़ी एमती गोटे जगह देखे दियो मुसलमान जो संख्यार अधिका बढ़ी हिंदू बंचिक अच्छा मतलब संसार भितर देखे दियो गोटे जगह ये दी साइड खेलुंट विक्टिम कार्ड भी खेलुंट प्रेसर कार्ड भी खेलुंट ये मुसलमान शांतिदूत आ मुसलमान भी जी आज आतंकवादी धरा पड़ी सब मुसलमान की मुसलमान नुह एम कहते आम देशभक्त पुणी कहते आम भारत माता की जय कहबुनि जय हिंद कहबुनि जनगण मन अधि गाइबुनु एम कहते आम देशभक्त पुणी कहते पाकिस्तान जिंदाबाद मैंने दी साइड केमती खेलुंट सी पूरा तुम 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 ज्ञान उपर डिपेंड ना तुम 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 बुझिला शक्ति उपर डिपेंड ना तुम केते बुझीच तुम तो सत्य सहित कौन से लेना देना सब माया भितर पशिक अछ मो घर मो छुआ मो घर मो पैसा मो घर मो छुआ मो पैसा केवे समाज सेवा देश सेवा करने चेष्टा करछ आज ये करुँचा गुड़ा टाणार व्यस्त तुम तो समर्थन करें सपोर्ट करें आज ये करुँचा गुड़ा टाणार व्यस्त तुम तो आवाज उठे पारे आज आवाज उठाऊँ केमी तलू करदेव समय आसीगला ना महाभारत द्वापर जुग केते वर्ष था 8 लाख वर्ष 8 लाख वर्ष 18 दिन महाभारत होता कली जुगर समय आसीगला ना समस्त कर्म तो हिसाब हम ना तू केते समाज सेवा करचु तू माया भितर कौन करचु तो छुआपाई तो घर पर कौन कर लेना देना नुहे माया भितर भी कहीं भी करिए गोटे कुकुर भी छुआ जन्म कर गोटे कुकुड़ा भी छुआ जन्म कर छुआ को लालन पालन कर तुम संसार पर कौन कर समाज पर कौन कर तुमको पुणी महादेव 7 चक्र देवे कौन एटा थोड़े माने भाविच माने तुम कम तुम एति साधारण बुद्धि आसलानी एत दिन जीवन काटिला जन्म पूर्व कौन मृत्यु पर कौन तुम एति भी तुम दिमाग भीतर आसलानी सब एक्चुअली तो मेन खेल हो मृत्यु पर तुम एक जो 40 वर्ष बंचुच ना तारी भीतर अहंकार नहीं सब रोच ना एक्चुअली खेल हो मृत्यु पर आधुनिकता नार लोक तो सुइसाइड कर लोक निद ही आसुना कौन आधुनिक जमाना मत गोटे कथा कह आधुनिकता ना तो लोक तो सुइसाइड कर आगुरी के सुइसाइड करते एते भी आधुनिकता हुए कि गाई पाली तो तुमको खराब लगुच कि कुकुर पाली तो तुमको खराब लगुनि
ଗାଈ ପାଳିଲେ ତ ମୁଁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ କୁକୁର ପାଳିଲା ବେଳକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି। ଧନ୍ୟରେ ଦେ ମାନେ ପୁରାଣକୁ ତୁମେ ପୌରାଣିକ ଏତେ ବି ପୁରାଣ କରିଦିଅନି, ଏତେ ବି ମାନେ ପୌରାଣିକ ନୁହେଁ ଯେ। ତୁମ ପୌରାଣିକ ବାସ୍ତବିକତାକୁ ତୁମ ଆଗରେ ତ ନିଜେ ଜାଣ। ତୁମେ କ'ଣ କାହା ପାଖରୁ ଆସୁଛ, କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛ, ତୁମ ବ୍ଲଡ଼ ଭିତରେ, ତୁମ DNA ଭିତରେ କିଏ କିଏ ଅଛି। ସମାଜ କ'ଣ, ତୁମେ ସବୁ ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି। ସମାଜ କେଉଁଟା କହୁଛ, ଯେଉଁ ସବୁ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଜଣେ ଜଣେ ଯୋଡ଼ିଲେ ନା, ସେଇଟା ସମାଜ କହୁଛ ନା। ତୁମେ ତମେ କ'ଣ ସମାଜ ଭିତରେ ନାହ କି? ଏଠି ସବୁ କଳିଯୁଗର ଭଗବାନ କି ବଛ ନା। ସବୁ ମା ବାପ ଭଗବାନ, ମା ଭଗବାନ ସନ୍ତାନ କିଛି ନୁହଁ, ଗୁରୁ ଭଗବାନ ଶିଷ୍ୟ କିଛି ନୁହଁ। ଆରେ ଶିଷ୍ୟ ନ ରହିଲେ ଗୁରୁ କେଉଁଠି ରହିବ? ସନ୍ତାନ ନ ରହିଲେ ମା କେମିତି ହେବ? ଜଣେ ଗୋଟେ ମା ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ତ ସନ୍ତାନ ଦରକାର ନା। ଜଣେ ଜଣକୁ ପୁରା କରୁଛି ନା। ତ ମା ବାପ ଯଦି ଭଗବାନ, ତାହେଲେ ସନ୍ତାନ ବି ତ ଭଗବାନ। ଯଦି ଗୁରୁ ଭଗବାନ, ତାହେଲେ ଶିଷ୍ୟ ବି ତ ଭଗବାନ। ଯଦି ଭଗବାନ ଭଗବାନ, ଭକ୍ତ ବି ତ ଭଗବାନ। ମଜା ଉଠାଉଛ ନା ସବୁ। ଅଧା ଶାସ୍ତ୍ର ଆଉ ଅଧା ନିଜ ମାନେ କଳିଯୁଗ ମଣିଷ, କଳିପୁରୁଷ ତା ନିଜ ଫାଇଦା ପାଇଁ ଉଠେଇକି ଖିଚୁଡ଼ି ବନାଉଛି ନା ଏଠି। ମା ବାପ କେମିତି ହେବ? ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ। ମା ବାପକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ବି ତ ପୁରା କରୁଛି ନା। ପରିପୂରକ ନା, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି ନା। ସେ ବି ତ ଉଲ୍ଟା ପୁରା କରୁଛି। ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ବି ତ ଉଲ୍ଟା ତା ମା ବାପକୁ ପୁରା କରୁଛି। ମା ବାପ କେମିତି ଭଗବାନ ହେବେ? ଆରେ ମା ବାପକୁ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯାଇତେ ପଡ଼ିବ, ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପୂଜା କରତେ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ ମାୟା ଭିତରେ ତ, ସବୁ ମାୟା ଭିତରେ ନାତି ଦେଖିବେ, ଅଣନାତି ଦେଖିବେ, ପଣନାତି ଦେଖିବେ। ଭଗବାନ କତି ଯିବୁ ନା ଯିବୁନି ଦିନେ? ଅଧା ଶାସ୍ତ୍ର ଆଉ ଅଧା କଳିପୁରୁଷ ନା, ତା ନିଜ ଫାଇଦା ପାଇଁ ଉଠେଇକିନା ଖିଚଡ଼ି ବନେଇକି ରଖିଛି ସଂସାରକୁ। କୃଷ୍ଣ 16,108 ଜଣଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଥିଲା, ସେଟା ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ସେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଉଠେଇଥିଲା ତୁମ ଗାଁରେ, ତୁମକୁ ଉଠେଇକି ଦେଖାଅ। ମାନେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ଉଠେଇ ନେଇଛ, ତା ମାନେ ରାସଲୀଳାଟା ଉଠେଇଛ, କିନ୍ତୁ ମହାଭାରତଟା ଭୁଲି ଯାଇଛ। ରାସଲୀଳାଟା ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ମହାଭାରତଟା ଚଳିବନି। ସେ ତ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲା, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲା, ଧର୍ମ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲା। ମାନେ ଅଧା ଶାସ୍ତ୍ର ଆଉ ଅଧା ମାନେ ପୁରା ମାନେ ମଣିଷ ନିଜ ଫାଇଦା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଭଗବାନ କ'ଣ ଚୁତିଆ ଭାବୁଛ? ତୁମ କର୍ମକାଣ୍ଡ ହିସାବ କରିପାରିବନି। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। सत्य तो सत्य रहे ना। सत्य परिशान करिए बहुत है, सत्य को बहुत परिशान करिए। और जे सत्यर परिशान है, जे भी तापर भी जे सत्य भितर रहीगला ना, से हूँ श्रेष्ठ। सत्य तो जीतियो, लगे दे तुम जोर के ताकत अच्छी। महादेव भीतर ना कंट्राडिक्शन ही कंट्राडिक्शन, मान विरोधी भाष। तुम कह नागा साधु भीतर भगवान अच्छे, देखला उल्टा पट जीन्स भीतर भी भगवान अच्छी। तुम कह जीन्स भीतर भगवान अच्छी, पुणी तार विपरीत शाढ़ी भीतर भी भगवान थी। तुम कह धनी भीतर भगवान अच्छी, तार विपरीत गरीब भीतर भी भगवान थी। दक्ष प्रजापति तो ये फसिला ना। दक्ष प्रजापति तो ब्रह्मार भी पुओ थिला। से धनी की डाकिला, विष्णु को डाकिला, कि महादेव को कहला कौन, तू श्मशान रोचु, एठी रोचु, सेठी रोचु, गरीब भिकारी
ପୁଣି ସେ ମହାଦେବ ବୀରଭଦ୍ର ମାଇଲା କି ମାଇଲାନି? ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ତା ମୁଣ୍ଡଟା ଉଡ଼େଇଲା କି ଉଡ଼େଇଲାନି? ବ୍ରହ୍ମର 5 ନମ୍ବର ମୁଣ୍ଡ କଟିବ, ଏଇଟା ସତ୍ୟ, ଏଇଟା ଲେଖିକି ନେଇଯାଅ। ସତ୍ୟ ଯୁଗର, ତ୍ରେତା ଯୁଗର, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଟିଛି ମାନେ କଳି ଯୁଗରେ କେହି ଅଟକେଇ ବି ପାରିବେନି। ବ୍ରହ୍ମର 5 ନମ୍ବର ମୁଣ୍ଡ କଟିବ। ନେତାକୁ ନେତା ବନେଇଲା ବୋଲା ଜନତା କ'ଣ? ଯଦି ନେତାକୁ ତୁମେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ବନେଇଛ, ଜନତା ବି ତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ନା। ବସ୍ ନେତାର କଥା ଶୁଣା ହେଉଛି, ଜନତାର କୌଣସି ମତଲବ ହିଁ ନାହିଁ, ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ। ଏ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସୁପରଷ୍ଟାର ଯେଉଁ ବନେଇଛ, ତୁମେ ତ ତାକୁ ପୁରା ପାୱାର ଦେଇଦେଇଛ। ତାକୁ ବନେଇଲା ବାଲା ବି ପାୱାର କି ପାୱାର ନୁହେଁ। ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ବନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ପାୱାରଫୁଲ୍ କି ପାୱାରଫୁଲ୍ ନୁହଁ। ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଯେଉଁମାନେ ବନେଇଛନ୍ତି, ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଯଦି ପାୱାରଫୁଲ୍, ନିଶା ମହାରଣା ଯଦି ପାୱାରଫୁଲ୍, ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ବନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ପାୱାରଫୁଲ୍ କି ପାୱାରଫୁଲ୍ ନୁହଁ। ତୁମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ସେମାନଙ୍କ ଅକାତ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କି ଖାଉଛନ୍ତି କି ଖାଉନାହାନ୍ତି? ସେମାନେ ସମାଜକୁ ଖାଉଛନ୍ତି କି ଖାଉନାହାନ୍ତି? ତୁମ ଝିଅ ବୋଉଙ୍କୁ ଖାଉଛନ୍ତି କି ଖାଉନାହାନ୍ତି? ତୁମ ଝିଅ ବୋଉ ଭିତରେ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଖାଉଛନ୍ତି କି ଖାଉନାହାନ୍ତି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏନର୍ଜି ଖାଉଛନ୍ତି କି ଖାଉନାହାନ୍ତି? ସେ ତ ଶାରୀରିକ ଲୀଳାର କମ୍ ଖେଳୁଛି ନା, ମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍ଲଡର ଅଧିକା ଖେଳୁଛି ନା। କାହିଁକିନା ତାକୁ ତୁମ ଝିଅ ବୋଉମାନେ ଦେଖିବେ ମାନେ କ'ଣ ଭାବିବେ, ମାନେ ସର୍ଟକଟ୍ର ଏମିତି କଲେ ଲୋକ ଫେମସ୍ ହେଇଯିବେ। ଏମିତି କଲେ କ୍ୟାମେରା 10ଟା କ୍ୟାମେରା ତାଙ୍କ ମୁହଁ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ତାଙ୍କୁ ପଦ ମିଳିଯିବ। ମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍ଲଡର କେଉଁଟା କେଉଁଠି ମେଣ୍ଟାଲର ଖେଳିଲା ନା, ମେଣ୍ଟାଲିଟି ହିସାବରେ ଖେଳିଲା ନା ସିଏ। ଇଏ ଯେତିକି ଇଏ ତ ସୃପନେଖା ତାଡ଼କା ପୁଦିନ ବୁଲୁଛ ନା, ଇଏ ସବୁ ମାନେ ସର୍ବନାଶ କରିଦେବି। ସମୟ ଆସିଲା ନା। ଗୁ ହତ୍ୟା ନମ୍ବର 1 ଓଡ଼ିଶା। ଭଦ୍ରକରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅଛି, NH ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେ NH ରାସ୍ତା ହିଁ ସବୁଠୁ ପୁରା ସଂସାର କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ପୁରା ଦୁନିଆ କଥା କହୁଛି। ସେଇଟା ହିଁ ନମ୍ବର 1। କେହି ଅର୍ଜୁନ ନାହାନ୍ତି ନା, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ଏଥର ମୁଁ ବି ତୁମକୁ କଥା ଦେଉଛି ନା, ଯଦି ମୁଁ ଆପରେ 15-20ଟା କେସ୍ ଖାଇନି, 15-20ଟା ଗୁରୁ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇକି ଦେନି, ପୁଲିସ ଶାସନ ପ୍ରଶାସନ ନେତା କେହି ଶୁଣିଲେନି ହେଲା। ୟା ପରେ ମୁଁ ଜିଅନ୍ତା ଜଳେଇ ଦେଲେ ନା, ସେଇଟା ମୋର ଭୁଲ ହେବନି, ସେଇଟା ପୁଲିସ ଶାସନ ପ୍ରଶାସନ ଭୁଲ ହେବ। ତୁମେ ଅଟକେଇଲନି କାହିଁକି? ମୁଁ ଏଇଟା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିକି ଯାଉଛି। ଏ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକର ତ ଯେତିକି ଗୋହତ୍ୟା ହେଉଛି, ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାର ରହୁଛି ନା ସବୁଠୁ ଅଧିକା। ପୁରା ସଂସାରର ସେଇ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ହିଁ ଯାଉଛି ସବୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗାଲ ଦୁବାଇ। ଖାଲି ଗାଈ କାଟିଲେ, ବାଂଲାଦେଶର ଯେଉଁ କାଟୁଛନ୍ତି, କାଶ୍ମୀର ଯେଉଁ କାଟିଲେ, କଲିକତାର କାଟୁଛନ୍ତି, ଭଦ୍ରକର କାଟୁଛନ୍ତି, ଯାଜପୁର କାଟୁଛନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱର କାଟୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ଗାଈ କାଟୁଛନ୍ତି ନା, ଗାଈକି ମାନିଲା ବେଳେ ତାକୁ ବି କାଟୁଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶର ଯେଉଁ କାଟିଲେ, ହିନ୍ଦୁକୁ କାଟିଲେ କି କାଟିଲେନି? ମନ୍ଦିର ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଲେ କି ଭାଙ୍ଗିଲେନି? ତଥାପି ତୁମ ଆଖି ଖୋଲୁନାହିଁ। ମାନେ ଏତେ ବି ମାୟା ଭିତରେ ତୁମେ ପଡ଼ିକି ଅଛ। ସତ୍ୟଟା ତୁମକୁ ଦେଖା ହେଉନି କ'ଣ ସତ୍ୟ। ମୁଁ ଏଇଟା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛି ନା। ଏଥର ଜିଅନ୍ତା ଜଳ ଦେମି। ଗାଡ଼ି ସହିତ ଯିଏ ମଣିଷ ଯିଏ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଆସିବ ନା, ମୁଁ ଜିଅନ୍ତା ଜଳ ଦେମି ସେଠି ହେଲା। ଆଉ ଇଏ ଯେତିକି ପୁଲିସ, ଇଏ ଯେଉଁ ଖଇରା ପୁଲିସ ବାଲା, ଆଉ ଇଏ ସ୍ୱର ପୁଲିସ, ଯେତିକି ଶାସନ ପ୍ରଶାସନ ନେତା ବସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦୋଷୀ ହେବେ। ମୁଁ ଦୋଷୀ ନୁହଁ। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ କହୁଛି, ବନ୍ଦ କର। ଜଣ ଜଣଙ୍କର ଗାଣ୍ଡି ମାରିଦେମି, ଦେଖିମି ଭଗବାନ ତୁମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। हर हर महादेव।
ये असुर भितर एकता अच्छी माने जो मैंने देवता तांको भितर एकता नहीं जो मैंने गाय की काटुचन तांको भितर एकता अच्छी आ जो मैंने गाय की माँ कहीकि पूजा करछन तांको भितर एकता नहीं। मान लो मरुड़ी हो गला है अमेरिका तो सब यूरिया जो उत्पादन किए करोच अमेरिका करोची अमेरिका ता जमीर यूरिया पकाउची से भारत ट्रांसफर करना जो भारत ट्रांसफर करुँची जदि मानिन यूरिया खाई खाई काली जदि माँ छाती क्षीर बंद है क्या क्षीर पीए कुकुर क्षीर पीए ना छेली क्षीर पीए से गाई पाखक जीव ना से गाई क्षीर तो खोजियो ना और तुम गुह बंद कला तुम गांडी फाटुची शला से आतंकवादी राज कर ना सब शला मैंने विनाश तो सुनिश्चित ना मो सहित गोटे भी मनीष यदि न ठिया हे ना न ठिया हो मु तो तंत्र मंत्र द्वारा फुड़ी फाड़ी देवी ना सब तंत्र मंत्र द्वारा सब भंगा रुचा करदेवी ना देखी ना तंत्र माने कौन जोटा तनुर बाहर मंत्र मैंने जोटा मनर बाहर यहाँ जो मुझे कहूँ मनर ही मोर बाहर मुझे देखी मंत्र पावर अधिका कि तुम असुर शक्तिर पावर अधिका कली पुरुषर पावर अधिका देखी महादेव क्या सहित छिड़ा होती तुम सहित कि मो सहित बिरसा मुंडा क्या सहित छिड़ा होती ये आदिवासी जब ख्रीस्टान होती सहित छिड़ा हे कि मो सहित छिड़ा हे गुरु गोविंद सिंह गुरु किए थिला ता चारिटा छाकू हिंदू मारी ना मुसलमान मारी गुरु गोविंद सिंह तो एनलाइटेन ब्रह्मज्ञानी ताको तो हिंदू मानिले मुसलमान मानिले ये तथापि कूड़र जा बसन सब ये कि जी ये सब जी शला कार भीतर धर्म ही ना जो मैंने हिंदू मुसलमान भाई भाई कहना सी आज्ञा भी शत्रु ये आज्ञा धर्म ज्ञान ही ना कौटा हिंदू मुसलमान भाई भाई कौन शला गाय को काटिकी खाइला वाला गाय को पूजा कला वाला केबे भाई भाई ही परिएनी शिव को पूजा कला वाला शव को पूजा कला वाला केबे भाई भाई ही परिएनी वसुदेव कुटुंब को कहला वाला और मुसलमान भाई भाई कहला वाला केबे भाई भाई ही परिएनी नारी को देवी रूप पूजा कला वाला और नारी को छुआ जन्म कर मेसीन भाविला वाला केबे भाई भाई हो पारेनि केबे निजर हो पारेनि विरोधी रही ही रही मैंने तुम कतर माने साधारण ज्ञान ही ना माने एत शला माने कलिजुग मनुष्य माने एत शला माने एत सब माने एत अज्ञान हो तुम तो माने आखि माने कौन हो संसार तुम कौन मतलब ही ना सब निज निज स्वार्थर अच्छे ना शला से तो कटुच आज तो मुझे बचाई चाहूँगी ता गुड़ टाणियार व्यस्त तुम तो सपोर्ट कौन कर उल्टा तो गुड़ टाणुच सपोर्ट तो करें छाड़ आ जी जी तुम लड़ुची ता गुड़ टाणियार भी व्यस्त हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर हर महादेव। काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, सर्वरोग हर, सर्व पाप हर। हर हर महादेव। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय श्री कल्की। हर हर महादेव। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैक्यनाथं। हर हर महादेव। नागेन्द्रहराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय सुधाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम मृत्युंजयाय रुद्राय नीलिकंठाय संभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। जय गो माता।